तीर्थक्षेत्र गुमानदेव खाते श्री वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजीનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે। આગામી 4 મે થી 12 મે દરમિયાન યોજાનાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં વિવિધ ધાર્મિક પ્રસંગો યોજાશે। શ્રી વેંકટેશ્વર ભગવાન તિરુપતિ બાલાજી તેમજ વેણુગોપાલ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે। ઝઘડિયા સ્થિત तीर्थ क्षेत्र गुमानदेव खाते गुमानदेव पीठ में प्रथम वखत श्री वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी साथे भगवान वेणुगोपाल की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 4 मे થી 7 મે दरमियान योजानार छे। जेमां 4 मेना रोज वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण मूळ पाठ, 6 मे થી श्रीमद भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ पूज्य श्री विनोद कुमार भट्ट सजोदवाड़ा द्वारा रोज बपोरे 3 कलाक कथानु पारायण करशे। जेमां साधु संतोना दर्शन तेमज साध्वी प्रज्ञा भारती पण उपस्थित रहेशे। 7 मेना रोज कथामां पधारेला साधु संतोनुं प्रवचन योजाशे। 8 मेना रोज बपोरे 3 कलाके गौ माता हिंदू राष्ट्र समर्पित एकताई पदयात्रा योजाशे। जे बाद सामूहिक हनुमान चालीसा योजाशे। જ્યારે 9 मेना रोज श्री वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी साथे भगवान वेणुगोपालनी प्राण प्रतिष्ठानो प्रारंभ साथे विद्वान पंडितों द्वारा विव शुद्धिकरण तथा गंगा होम, राम मंत्र होम, मंडपाछादन संस्कार अने कलश अभिषेक तेमज धान्य घीवास सहित विविध धार्मिक विधि योजाशे। 10 मेना रोज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सहित साधु संतो द्वारा रामकथा पर प्रवचन साथे मल्लयुद्ध, 11 मेना रोज रामकथा प्रवचन साथे हास्य कवि सम्मेलन तेमज 12 मेना रोज विशाल धर्मसभा अने महाप्रसादी साथे बपोरे 4 वाग्याथी श्री तिरुपति निवास कल्याण उत्सव योजाशे। 4 થી 12 मे दरमियान योजानार विविध धार्मिक कार्यक्रमों जिल्लानी धर्मप्रेमी जनताने भाग लेवा गुमानदेव महंत श्री मनमोहनदास महाराज द्वारा अपील कराई छे। आप सर्वे भक्तों ने जय सियाराम અને આપ બધા જોઈ રહ્યા છો કે ગુમાનદેવ પીઠ ભરૂચ જિલ્લા ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત શ્રી વેંકટેશ્વર ભગવાન તિરુપતિ બાલાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને વેણુગોપાલજીનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો કાર્યક્રમ અહીંયા 6 તારીખથી 12 તારીખ સુધી યોજવામાં આવશે। તેમાં આપ સર્વે ભક્તોને તન મન ધનથી લાભ લેવા મારી વિનંતી છે અને આપ સર્વે ગુમાનદેવ દાદાને ભક્તોને આમંત્રણ છે।